الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أمي ألو تعلفو كألو تعلقوا نمالون واتبه ala ka nɛma adamadenw kan a ka bon a ka sa o nɛma ninnu de ka jate minɛ a bɛɛ tɛ nafolo ye Allahu Ta'ala ka kɛnɛya min d'i ma o ye nɛmaba Allahu Ta'ala ka sɔrɔɲɛw d'i ma ka senw d'i ma i bɛ tagama ka taga i diyana yɔrɔw la ka taga sɔrɔ mɔgɔ caman le bɛ yen olu tɛ se la ka tagama Allahu Ta'ala ka da di ma i bɛ se ka kuma ni da min ye mɔgɔ caman bɛ yen Ala k'o da minɛ o la Allahu Ta'ala ka tolo di ma i bɛ mɛnni kɛ ni tolo min ye mɔgɔ caman fana bɛ yen o tolo gerenna o tɛ mɛnni kɛ Allahu Ta'ala a k'i sɔrɔɲɛw dafa ka hɛrɛba k'i ye kɛnɛya min b'i bolo o kɛnɛya ni nafa a pilasi ka bon ni nafolo ye sabu ni Allahu Ta'ala ka duɲafɛn bɛɛ tu ladeni d'i ma ka kɛnɛya minɛ i la i tɛ nafolotigiya diya sɔrɔ an b'a dali Allahu Ta'ala fɛ o nɛɛma mun ni Allahu Ta'ala ka kɛ an ye ka nɛɛma ninnu jidi an bɛɛ tu ladeni kan Ala m'o kɛla alhamdulillah an bɛna ɲɔgɔn baro fɛn dɔ kan sisan kumakanba kumakan gilima alakira sallallahu alaihi wasallam a kumakan dɔ le bɛ ale tun tɛ kuma ka caya nka n'a ka kuma fitini min fɔ baraka bɛ don a la a kumakan ni a ka gwili a nafaw ka ca pilasiw bɛ a la o kumakan ni hadisa kitabu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma salasuna hadis min ye hadisa 30 kitabu ye nin ye o hadisa dɔ le ye n'a bɛ sɔrɔ hadisa nimero 2 la alakira ko sallallahu alaihi wasallam alkalimatu tayyiba sadaqa kuma ni bɛɛ de bɛ nin alkalimatu tayyiba sadaqa tuma rɔ ni i ka laɲini ko i bɛ hadisa ni durusi i b'a durusi ala tɛ mɛn alkalimatu tayyiba sadaqa ni kumakan ni kelima 3 le bɛ kelima 3 alkalimatu o ye 1 tayyiba 2 sadaqa 3 kumakan kuruni 3 mais ni kumakan 3 ni nafa caman le b'a kɔnɔ faamuya caman le fana b'a kɔnɔ mais ni hadisa ni kɔrɔ ye di fɔlɔ alkalimatu tayyiba sadaqa a ko kumakan ɲuman o ye saraka le ni alakira kumakan ye sallallahu alaihi wasallam kumakan ɲuman ko o ye saraka le o b'a yira an na k'a fɔ kumakan n'a ɲana i bɛ baraji sɔrɔ a fɔli la a bɛ k'i ma saraka ye o le fana b'a yira an na ni kumakan cɛjuguyala ni kumakan tiɲɛna i bɛ jurumu sɔrɔ k'a yira an na k'a fɔ kumakan ɲuman o ye alabato suguya dɔ le ye an b'a dali Alahu Ta'ala fɛ ka kumakan ɲuman nɔgɔya an bɛɛ to la deni ye ala m'o kɛla i m'a ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ka kumakan dɔ la a ko adamaden
k'i bɛ kuma ni dɔ fɔ i le bɛ jɔn kuma nin na ka taa sɔrɔ kuma ɲuman de bɛ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ don arijinɛ a ko tuma dɔ la fana kumakan dɔ bɛ yen i le bɛ jɔn a la kumakan koronna kumakan jugu la o kumakan de bɛ kɛ sababu ye i bɛ don jahanama k'an kisi ka bɔ ma Ala m'o kɛra o senfɛ an bɛ ɲininkali kɛ mun de ye kumakan ɲuman ninnu ye yaasa an bɛ se ka an yɛrɛ ladege ni o kumakan ɲumanw fɔli ye kumakan ɲuman min n'a ka fisa ni kumakan ɲuman bɛɛ to ladenni ye o de ye Kur'ana ye Alahu Taala yɛrɛ kumakan o de kosɔn n'i bɛ ka Alahu Taala kumakan kalan min ye Kur'ana ye harifu kelen i bɛ baraji ɲuman 10 de sɔrɔ harifu kelen na sabu n'i ka kalan ɲuman kelen a bɛ multiplier ka doubler fo ɲuman 10 donc o la sisan o kumakan nin tumana min na n'i b'a kalan na i bɛ barajiba de sɔrɔ a kalanni la o ye saraka le ye o de fana bɛ taa bila i ka mizani na kumakan ɲuman dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni o de ye zikuru ye Ala ko fɔ subhanallah astagfirullah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ninnu bɛɛ tu la de ni zikuru sanumaw ye astagfirullah la hawla wala quwwata illa billah i bɛ to k'o zikuru mun kɛ waati bɛɛ n'i sigini b'i ka magasin kɔnɔ kɛ Ala ko fɔ ye i sigini b'i ka butiki kɔnɔ to ka Ala ko fɔ kɛ i bɛ baara la hali i bɛ gakɛ la to k'a fɔ subhanallah astagfirullah la ilaha illallah allahu akbar ni Alahu Taala k'o nɔgɔya mɔgɔ min ma ka to waati bɛɛ ele bɛ zikuru la i bɛ zikuru la Alahu subhanahu wa ta'ala ko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ele bɛ to ko Ala ko fɔ min kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'i dusukun mafa an b'a deli Alahu Taala fɛ ka dusukun mafa d'an bɛɛ ma Ala m'o kɛla kumakan ɲuman dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni o de ye ciden yɛrɛ kumakan ye sallallahu alaihi wa sallam Alahu Taala k'ale min ci ka na diɲɛ bɛɛ tu la deni ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ciden min tɛ kuma la kunfɛ n'a ka kuma o kuma fɔ laɲiniw de b'a la ɲamarikanw de b'a la o ciden nin ka to k'a ka kumakanw durusi o ye ko ba le ye o de kosɔn a furumuso Aisha radiyallahu anha ale ka a ka kumakan min durusi a kɔfɛ a bɛ taa kumakan waga 2 ni kɔ la hadisa waga 2 ni kɔ a furumuso k'o durusi o de kosɔn an ka kitabu dɔ labɛn ka hadisa 30 bila kitabu nin kɔnɔ yaasa mɔgɔw ye se ka nin kumakan nin durusi cogoya min na hadisa surumaw de bɛ a man jan bɛɛ bɛ se ka a durusi ka kɔrɔw lɔn ka faamuya kumakan ɲuman dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni o de ye wajuli ye ka lalikan ɲuman di mɔgɔw ma ka to ka wajuliw kɛ olu bɛɛ tu la deni bɛ bila adamaden ka mizani kɔnɔ o bɛ k'a ma saraka ye n'a fɔra ko ka kumakan ɲuman ɲɛsin kumakan ɲuman bɛ ɲɛsin jɔn de ma fɔlɔ kumakan ɲuman bɛ ɲɛsin Alahu Taala de ma fɔlɔ Alahu Taala min k'an dan ka kumakan ɲumanw ɲɛsin a ma kumakan ɲuman bɛ ɲɛsin a ma cogo jumɛn o de ye ka to ka Alahu Taala majamu ka Alahu Taala tanu alhamdulillah tuma ni Alahu Taala ka nɛɛma dɔ k'i ye a fɔ alhamdulillah tuma ni nɛɛma dɔ k'i ye ele bɛ Alahu Taala fo ka Alahu Taala ko ɲuman lɔn Ala bɛ dɔ fara nɛɛma kan Alahu Taala ka dasi 200 dilen ma ile jɔn'o la ko Ala ka miliyari di nin ma yan fɛ i jɔnni t'a la ile ma Alahu Taala ko ɲuman lɔn y'a lɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka tile journée kɔnɔ o bɛ dasi 200 ɲini o t'o sɔrɔ dɔ yɛrɛ bɛ 100 ɲini o t'o sɔrɔ n'Alahu Taala ka nɛɛma k'i ye y'a lɔn k'a fɔ k'i ka fisa ni mɔgɔ caman le ye Ala ka hɛrɛ k'i ye ka
ka tɛmɛ mɔgɔ caman le fana kan. Donc o sen fɛ i kana Alahu Taala jalaki ka kumakan jugu ɲɛsin Alahu Taala ma, walima ka to k'a fɔ sɔn an n'u yɛrɛ ka muli kɛ Ala la, parce que n'i k'o fɔ a kɛla komi i bɛ fɛ ka yira ko Ala ma tele. Mun de kosɔn nin kɛla nafolotigi ye, nin kɛla nin ye, nin kɛla nin ye, n'i ka place nin sɔrɔ an ni ka denmisɛnniya kɛ nin kɛla tan an n'u ma kɛ ten, i bɛ fɛ ka Ala le jalaki. Tuma o tuma n'i k'o kumakan kɔrɔw ɲɛsin Alahu Taala bɛ dimi ma. Ni dimina cogo o cogo i ka kuma fɔta i y'a kɔrɔsi. Adamaden i nɛ o y'i ka jara le ye, n'i ka labila a bɛ dɔn. Fɛn caman bɛ yen i bɛ don ka bɔ, mais ni kumakan yɛrɛ k'i yɛrɛ minɛ i bɔ ko ka gɛlɛn dɛ. O de kosɔn kumakan ye fɛnba le ye. Fɛn min n'a tɛ toli o dɔ le ye kumakan ye. Ni bana fɔla ka ban a sɛbɛnni ne a bilani ne, depuis lawali tile la kumakan dɔw fɔla hali bi a bɛ lakala ko karisa ka nin fɔ. Donc o sen fɛ an dɔ bɛ ka kumakan ɲumanw de ɲɛsin Alahu Taala ma, an kana sɔn ɲɛsin ma ka kumakan kɔrɔw ɲɛsin Alahu Taala ma. Ka kumakan ɲumanw ɲɛsin o bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni, o de ye ciden Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. N'a fɔla ko ka taa ale ma an b'an jija a k'an bila baara mun kɛli la ni min ma nɔgɔya i ma yala dali ko Ala y'o nɔgɔya i ma. Ni mɔgɔ wɛrɛ ka o ɲɔgɔnna kɛ min ye a ka sila ye k'o labato, n'i le ma se k'o kɛ i bɛ Ala dali ko Ala y'a nɔgɔya i ma, mais i kan'o saboter. Sabu n'i ka diina saboter ka Alakira sallallahu alaihi wa sallam ka baaraw saboter a kɛla komi i ka kuma jugu le ɲɛsin ciden Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam. N'i ko n'a donna arijinɛ a y'a bila a y'a sɔgɔ a y'a lakile bila a kun, i k'o kumakan kɔrɔ min fɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i lase tasuma ma k'an kisi ka bɔ ma Ala m'o kɛla. Donc o la ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ kumakan ɲumanw ɲɛsin ka taa Alakira Muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam, i kana saboter a ka tagabolo, i fana kan'o saboter. Ni diina baara min ma nɔgɔya i ma i b'a ladali o Ala y'o nɔgɔya i ma, mais mɔgɔ mun b'a kɛla i kan'olu saboter. Kumakan ɲuman dɔ fana ye fɛn jumɛn ye tuguni? Ka kumakan ɲuman ɲɛsin ka taga i wolobaga fila ma, i facɛ ani bamuso. I ma ye tuma o tuma ni Alahu subhanahu wa taala ka tuma caman kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko a ye Alahu Taala bato, a b'a fɔ k'a ye ɲumanya kɛ a wolobaga fila ye. Wolobaga ɲɔgɔn tɛ se ka sɔrɔ. I wolobaga kɛra mɔgɔ suguya suguya i wolobaga le bɛ. O de kosɔn Alahu Taala ko fala taqul lahuma uffin, ko i kana fɔ i wolobaga ma ko na walima baba ma k'i kan'o fɔ. Kuma bɛ ile min b'a a curula wa? Kuma bɛ ile min b'a nenina wa? I ka i wolobaga sara cogo o cogo i tɛ se ka ban sara la. Hali n'i ka i bolofɛn bɛɛ to ladeni ta k'a d'a ma i tɛ se ka ban sara la. I wolobaga ye fɛnba le ye. Hali n'i k'i wolobaga ladon ka diɲɛ nafolo bɛɛ ta k'a d'a ma, n'i le tola k'a kumakan juguw ɲɛsin a ma i bɛ danga sɔrɔ. Wolobaga tɛ tulonkɛ fɛn ye. O de kosɔn wolobaga ko ni mɔgɔ min k'i dan a la diɲɛ kɔnɔ, ni mɔgɔ min k'i jija wolobaga la bato ma, siga foyi foyi t'a la, a b'i dan ko caman la. N'i le k'i jija wolobaga la bato ma, karisa tɛ wolobaga la bato la, siga foyi foyi t'a la. Alahu Taala b'a sara ɲuman d'i ma. Wolobaga sara tɛ mɔgɔ si bolo. Hali n'i k'i yɛrɛ siri k'i d'a ma, i tɛ se ka sara sɔrɔ. Donc y'i ka kuma fɔta in nɔgɔya a ma. Hali ne b'a appel la i kana to i kumakan bɛ kɔrɔta a ta sanfɛ. Ele ni bamuso bɛ kuma la, i ni facɛ bɛ kuma la, ele kan kɔrɔta nin b'a ta sanfɛ, i kana sɔn a ma. Adamaden n'i bɛ fɛ i bɛ kunangoya sɔrɔ diɲɛ ani alikiyama, i wolobaga y'i dɔgɔya. Mais n'i bɛ fɛ ka kunnadiya sɔrɔ diɲɛ ani alikiyama, i kɛni kɔfɛ silamɛ ye, i jija k'i wolobagaw labato. Ka kumakan ɲuman ɲɛsin o bɛ ɲɛsin ka taga jɔn ma tuguni i karanfa. Mɔgɔ min b'i karanna ka walagadaw d'i ma,
ni facɛ tɛ i bamuso tɛ ale le b'i lamɔna ni min yɛrɛ kɔrɔso la fana i bɛ se ka danga sɔrɔ tumana min a b'i bugɔla a b'i jogo dɔ la i ka da ye le o sinon ni ma da ye kɛ a t'i jogo don tuma dɔ la i bɛ se ka mɔgɔ dɔ minɛ ka corriger ka jogo don est-ce que o b'a yira i la k'a fɔ ko a man di ye le wa a ka di ye o mais i bɛ fɛ a bɛ ɲa i n'a fɔ tuma dɔ la i b'i den minɛ k'a bugɔ k'a ye jogo juguya dɔ dabila i bɛ fɛ i den bɛ ɲa i bɛ hinɛ n'a la le o sen fɛ i karanfa ani mɔgɔ min b'i karanna i y'i jija ka kuma ɲumanw ɲɛsin ka taga ma i kana kuma koron fɔ a ma ka kuma ɲɛsin ka taga jɔn ma tuguni ka taga i furumuso ma i kana fɔ ko se bɛ ne le ye lutigi ye waati bɛɛ ele le bɛ kule i muso ma wulu taga ka bonya saga i ka kan k'i muso bonya i dɔ bɛ ka kuma ɲumanw le ɲɛsin a ma tuma tuma n'i bɛna kuma i b'i ka kuma fɔta ye kɔrɔsi n'a ye kumakan ye fɛn dɔ le ye n'a fɔcogo ɲana alhamdulillah ko kuma ko mun le k'i ɲa n fɔcogo mun le ka i tiɲɛ n fɔcogo mɔgɔ dɔ bɛ se ka kuma dɔ fɔ sisan a bɛ kɛ kuma ɲuman ye dɔ fana bɛ o ɲɔgɔnna kuma ɲɔgɔnna fɔ a bɛ kɛ kuma jugu ye donc i furumuso i ye kuma ɲumanw ɲɛsin ka taa ma kuma ɲuman bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni i furu cɛ hali n'a taara sɔrɔ diɲɛ nafolo bɛɛ b'i bolo ko dasi kelen t'i cɛ bolo i furu cɛ le dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko n'a tagala sɔrɔ ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ɲamariya k'a ye sujuru bɛ mɔgɔ dɔ ye k'a tun bɛna fɔ muso ye k'a ye sujuru bɛ a furu cɛ ye mais o tɛ se ka kɛ parce que n'i k'o kɛ dɔrɔn i kɛra filankafo ye donc o sen fɛ n'i bɛ kuma i cɛ fɛ i ye kumakan nɔgɔya n'a ye o le ka di cɛ ye ka tɛmɛ furuɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ ni kumakan fɔcogo ɲana hali ni dɔ ka ko dɔ kɛ n'i bɛ fɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛna a b'a fɔ nɔgɔya bolo ma hali ni cɛ ye jara le ye n'i ka kuma fɔcogo ɲana n'a ye i b'a mara ni kumakan ɲuman ma se ka fɛn fɛn labɛn kumakan jugu tɛ se k'o labɛn tuma dɔ la i cɛ dimina i ma mais n'i nana ka na nɛgɛnɛgɛ dɔrɔn ka kuma nɔgɔmaw fɔ a ye ten dɔrɔn i b'a dusu bɛ faga n kɔrɔ o le kosɔn kumakan ɲuman a bɛ kɛ sababu ye ka kanu sabati cɛ n'a muso cɛ mais kumakan koron kumakan jugu o bɛ kɛ sababu ye ka kanu bɔ cɛ n'a muso cɛ kumakan ɲuman bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni o le ye woloden ye Alahu Taala ka den min d'i ma ka to ka dugawu k'a ye i m'a ye Ala ka jɔn ɲuman dɔ tun bɛ yen ko Lukumana tun b'a den wele ka na lasigi a ko yan den a bɛ jogo ɲumanw fɔ a ɲɛna yan den i kana filan ka fɔ Ala ma yan den i ye seli k'a cogo la yan den a kɛ tan a bɛ kuma nɔgɔmaw fɔ a ye hali ni den kɛra dɔlɔmina le ye i ye to ka wajo ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na mais ele ta kana kɛ danka ye ele tɛ ɲa o ele ma ko sara fo n'a ma taga sɔrɔ ne ka i kɔnɔ ta ka karo kɔnɔ dɔ kɛ i bɛna ye o ye hɛrɛ ye an y'an jija tuma tuma n'i ka i den tiɲɛna i ye kumakan ɲumanw ɲɛsin i ye dugawu k'a ye dugawu ye kumakan ɲuman le ye i ye to ka i bolo jan Alahu Taala i ka den min di yan i y'a laɲa i ye jogo ɲuman don a la a bɛ jogo min kɛla a ye se ka dabila wolobaga bɛ to ka dugawu min kɛ den ye dugawu tɛ bɛn mais n'i le tora ka jama ma ka kuma jugujugu fɔ a ma naam i bɛ se k'i jama ma mais i kana danka i bɛ se k'i jama ma yaasa a bɛ se k'a dabila cogoya min na mais i kana danka parce que danka de ye kumakan jugu le ye n'i k'a fɔ den tɛ ɲa tuguni a tɔ bɛ tiɲɛ ka taa an b'a deli Alahu Taala fɛ ka faamuyaw di an bɛɛ tula deni ma Ala m'o kɛra kumakan ɲuman k'o ɲɛsin o bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni o ye yatimaden ye den min filɛ nin ye a facɛ tɛ yen a bamuso tɛ yen an de dɔ bɛ ka hinɛ a la ka kumakan ɲumanw ɲɛsin a ma
alakira sallallahu alaihi wasallam ako ale ani yatimaw la dolibaga aka bolo ko nden fila kɛ tan k'o fila gɛrɛ ɲɔgɔn na ko o place ɲɔgɔnna fila arijinɛ kɔnɔ c'est à dire mɔgɔ min bɛ yatimaden la don o place ni rasul place bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na arijinɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam i ka yatimaden wele i bɛ kuma ɲumanw fɔ an ɲɛna i bɛ kumakan nɔgɔmaw fɔ an ɲɛna i b'a nɛgɛnɛ i b'o min kɛra ten i bɛ barajiba le sɔrɔ wa amma al-yatima fala taqhar i kana sɔn ka yatimadenw papa k'o gɛn ka bɔ i yɛrɛ kɔrɔ i ma ye Alahu subhanahu wa ta'ala ko Kur'ana kɔnɔ ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin yatimaw k'i janto la ka kumakan ɲumanw fɔ ye o ye bato suguya dɔ le ye ka kumakan ɲumanw ɲɛsin o bɛ taa jɔn ma tuguni o ye banabagatɔw ye Alahu Ta'ala ka bana la mɔgɔ min kan i ye to ka dugawu k'a ye k'a ja sigi i kana kumakan kɔrɔw fɔ a ɲɛna ele ka bana nin ka jugu dɛ est-ce que ele ka bana nin a ɲɔgɔn dɔ tun bɛ karisa la wolo na o sara n'i k'o fɔ a b'a tɔ la teriya dɛ donc y'i jija mɔgɔ la bana juguya la cogo o cogo i y'a ja sigi i ye kumakan ɲumanw ɲɛsin a ma ko i b'a fɔ n'Ala sɔnna i ka bana nin bɛna nɔgɔya i bɛ dugawu k'a ye n'Ala sɔnna i ka bana nin bɛna nɔgɔya ni dɔgɔtɔrɔ ko banabagatɔ ma k'i ka bana nin ka gɛlɛn dɛ a jigi bɛ tigɛ donc i ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kumakan ɲuman ɲɛsin banabagatɔw ma ka kumakan ɲuman ɲɛsin o bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni o de ye masa ye masa ka masaya bonyana cogo o cogo a kɛra cogo o cogo n'i bɛna kuma fɛ walima i bɛna lali i y'a nɔgɔya kana jama jama kunna i b'a ye tumana min na Alahu Ta'ala a tun bɛ fɛ ka Musa ci alayhi salam ani a badenmacɛ Haruna a ko ma idhaba ila firawuna innahu tagha ko a ye taa firawuna ma firawuna yadala dɛ faqula lahu qawlan layyinan n'a taara ma o a ye kumakan nɔgɔmaw fɔ a ye parce que tiɲɛ dɔ bɛ yen n'i k'i b'a fɔ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ le donc n'i b'a fɔ i b'a fɔ ni hakili le i b'a fɔ ni nɔgɔya ye a tigi b'a ta donc o la ka ɲumanya ɲɛsin ka kumakan ɲuman ɲɛsin ka taa masaw ma ani placetigiw ma o bɛ kɛ sababu ye a dusukun bɛ magaya i bɛ fɛ ka min fɔ a b'a faamuya mais ni ka kɛ jamajamaya ma a tɛ se ka faamu ka kumakan ɲuman ɲɛsin a bɛ taa jɔn ma tuguni o de ye jugu ye i jugu kɛ i ye kumakan ɲuman ɲɛsin ka taa ma i ye dugawu k'a ye Ala y'a kanda mais i kana to ka danka ka to ka kuma jugujugu fɔ a ma nin bɛɛ tula de ne ye jogo ɲumanya le ka kumakan ɲuman ɲɛsin o bɛ taa jɔn ma tuguni o ye i sigiɲɔgɔn ye i sigiɲɔgɔn a y'a jija kuma koronw kana don a ni ɲɔgɔn cɛ lon bɛ mankan lon bɛ kɛlɛ olu ye ka to yen hali n'a ka ko dɔ k'i la n'a man ɲi i bɛ taa fɛ i kelen a kelen i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna fo ka taa se i sigiɲɔgɔn gɛrɛw ma min i sinamusow ye waati bɛɛ ele bɛ to ka kuma koro ɲɛsin ka taa i sinamuso ma ka kuma jugu ɲɛsin ka taa ma waati bɛɛ i b'a nenina o man di Alakira ye sallallahu alaihi wasallam o man di Alahu subhanahu wa ta'ala ye an b'an jija an ye kɛ kuma nɔgɔma fɔbaga ye n'o kɛra an ko bɛ diya Alahu ta'ala ye kumakan ɲuman bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni hali mɔgɔ min bɛ Ala sɔsɔ kɛla a bɛ julumu kɛla i b'i jija i bɛ conseil ɲumanw d'a ma mais i kana fɔ ko ele bɛ julumu kɛla i bɛ sanna i tɛ don arijinɛ ele ta tiɲɛna ka ban i bɛ dugawu kɛ i bɛ conseil d'a ma i bɛ ladilikanw d'a ma yaasa lajarabili min b'a kan min ye Ala sɔsɔ nin a bɛ se ka dabila cogoya min na adamaden dusukun bɛ Ala le bolo tant que n'a ma sa tubi bonda dayɛlɛnni de o la an b'a deli Alahu Ta'ala fɛ ko non an bɛɛ tila de ni Ala m'o kɛla an bɛ kuma laban ni min ye kumakan ɲuman bɛ ɲɛsin ka taa jɔn ma tuguni o de ye dɛsɛbagatɔw diɲɛlatigɛ nin na i kana jɔ mɔgɔ si la i kana mɔgɔ dɔ ye ko nin ye kɔfɛ mɔgɔ ye ka kuma koronw fɔ a ma ka to ka lamaliya ka kuma tiɲɛniw ɲɛsin a ma parce que se b'ile ye fanka b'ile duniya ye yɛlɛma yɛlɛmaliso le ye kunu i bɛ cogoya dɔ la bi bɛ cogoya dɔ la sini bɛ min na i m'o lɔn duniya bɛ yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔ dɔ tun bɛ kunu cogoya dɔ la bi a bɛ lahala gɛrɛ la ele bɛna laban cogo jumɛn i t'a lɔn tant que n'i ma sa ko bɛɛ juru b'i la
il y'a lɔn k'a fɔ ko se min b'i ye bi fanka min b'i la bi nafolo min b'i bolo bi siga foyi foyi t'a la ni yɛlɛmali donna la i bɛ kɛ yeko fila ye o la an b'a deli Alahu Taala fɛ ka kumakan nɔgɔma k'o nɔgɔya bɛɛ tu la de ni Ala m'o kɛla an bɛna kuma fɔ k'an bɛ sababa ma Ala m'o kɛla wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama